बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये वाक़या जो है बहावलपुर के चिड़ियाघर में पेश आता है, जहाँ पर एक 25 साला नौजवान जो है उसकी सुबह सवेरे शेरों के पिंजरे से खाई हुई लाश मिलती है। जी हाँ, खाई हुई लाश का मतलब ये है कि उसके जिस्म का हिस्सा जो है आधा खाया गया होता है और आधा जो है वो बाकी होता है। और उस जिस्म के हिस्से पर भी खूब पंजों के निशान होते हैं। शेरों ने बुरी तरह से उसे झंझोड़ दिया होता है, भंबोड़ दिया होता है और उसके गोश्त को नोच लिया होता है। ये बंगाली शेरों का जोड़ा यहाँ पर इस चिड़ियाघर में मौजूद था। सुबह जब अमला पहुंचता है और यहाँ आकर देखता है तो इस शख्स की लाश को यहाँ पर पाता है और मीडिया पर ये खबर जो है ये बहुत ज़्यादा उठती है और वायरल होती है। लेकिन अब इस कहानी के पीछे बड़ी ही हैरत अंगेज कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। ये कहानी इतनी सादी नहीं है, ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। इस नौजवान को बाकायदा तौर पर यहाँ लाया गया, इसको यहाँ पर शेरों के आगे फेंका गया और इस फेंकने के पीछे वजह क्या थी। ये शख्स जो कि लाहौर का रिहायशी था, ये लाहौर ग्रीन टाउन से यहाँ पर बहावलपुर कैसे पहुंचता है, जबकि इसकी जेब में सिर्फ 50 रुपए थे। इसके पास और कुछ भी नहीं था, कोई वसीला जो बनता उसको लाहौर से लेकर बहावलपुर पहुंचता। इसको लाने वाला कौन शख्स था, वो इसको किस मकसद के लिए यहाँ पर लेकर आया था, यहाँ पर इससे क्या काम कराया गया था और उस काम के करने के बाद उसको यहाँ लाकर शेरों की खुराक किस तरह से बना दिया गया। बहुत ही हैरत अंगेज कुछ इंकशाफात है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि ये शख्स जो है ये लाहौर ग्रीन टाउन का रिहायशी था। ये नशे का आदी था। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सुइयों के निशानात और वो चीज़ें जो है मालूम हुई है जिनसे पता लगता है कि ना सिर्फ ये कि इसकी गर्दन जो है तोड़ी गई थी, इसके जिस्म पर शेरों के पंजों के निशानात थे, लेकिन सुइयों के भी निशानात थे और ये नशे का आदी था, जिस बात को इसके भाई और चचा और घर वालों ने कंफर्म भी किया है। इसके घर वाले कहते हैं कि ये नशा करता था, इसलिए हम इसको ज़्यादातर घर से बाहर जाने नहीं देते थे और ज़्यादातर जब भी इसका जाना होता था तो इसकी पहुँच सिर्फ दाता दरबार तक थी। ये घर से दाता दरबार और दाता दरबार से घर वापस आता था, नशे में डूबा रहता था, कोई ना कोई इसको पकड़ कर वापस ले आता था, घर में बंद कर देता था। लाहौर के थानों में इसके ऊपर 3 मुकदमात भी दर्ज है। इस तरह के नशई जो है छोटे मोटे चोरी चकारी इस तरह के कामों में मुलव्विस हो जाते हैं अपने नशे को पूरा करने के लिए। जिस रोज ये लाहौर से बहावलपुर रवाना हुआ, उस दिन उसने अपने चचा से पैसे मांगे, गालिबन नशे के लिए मांगे। चचा ने इसको सिर्फ 50 रुपया दिया, इसकी जेब में से 50 रुपया था। लेकिन फिर उन्हीं 50 रुपयों में ये किस तरह से लाहौर से बहावलपुर पहुंचा और उसके बाद आधी रात को वो शेरों के पिंजरे के अंदर कैसे चला गया और उसके बाद सुबह सवेरे उसकी लाश कैसे मिली। अब इस बारे में जो चीजें सामने आ रही हैं वो कुछ इस तरह से है कि ये शख्स जो है इसको बाकायदा तौर पर किसी मकसद के लिए यहाँ पर लाया गया था और मकसद जब पूरा हो गया तो उसके बाद इससे छुटकारा पाना जो है वो जो है उसके लिए इसको यहाँ पर चिड़ियाघर में इसको शेरों के पिंजरे के अंदर फेंक दिया गया। जो चिड़ियाघर का अमला है उससे पूछताछ की जा रही है। ऐसी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि चिड़ियाघर के अमले का कुछ मुलव्विस होना, खासतौर पर जो वहाँ पे चौकीदार और मुलाजिम तबका जो कि वहाँ अंदर ही मौजूद होता है, उनकी कुछ मामलात जो है उसके साथ नज़र आते हैं। क्योंकि जो शेरों का जहाँ पे शेर रखे गए थे वो जगह जो है वहाँ पे जो उसकी बाड़ है उसकी हाइट बहुत ऊंची है, लेकिन यहाँ पर छत से अंदर इसका फेंका जाना बड़े सवालात खड़े कर रहा है। अब ये जो वहाँ पे मुआयना किया गया, वहाँ पे पुलिस की टीमें जो पहुंची हैं, क्योंकि बड़ा वाकया बन गया है, सोशल मीडिया पर इसकी बड़ी हाइप है, तो उन्होंने देखा कि जहाँ पर शेरों का ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे शेरों को रखा गया है, जो इनका पिंजरा है, उसकी दीवार तो बहुत ऊंची है लेकिन बैक साइड पर एक लोहे की सीढ़ी लगी हुई थी। ये सीढ़ी जो है ये मूवेबल सीढ़ी थी और इस सीढ़ी से कहा ऐसे जाता है कि इसको या तो ऊपर भेजा गया और वहां पर या तो इसके साथ कोई था जिसने इसको नीचे धक्का मारा, क्योंकि अगर तो ये नशे की हालत में होता तो इसका इस सीढ़ी को चढ़कर ऊपर जाना ही मुश्किल था, कुछ इसके कि ऊपर तक पहुंचता वहां से नीचे गिरता। अब ये भी कहा जा रहा है कि या तो कुछ ऐसा मामला हुआ है, ये क्योंकि नशा करते हैं अगर, तो कहीं चिड़ियाघर के अंदर ये रुक गया होगा या इसे रोक लिया गया होगा, या इसको जिस शख्स ने इसको ठिकाने लगाना था उसने इसके लिए बाकायदा एहतमाम किया कि रात हो जाए, अंधेरा हो जाए, लोग वहां से चले जाएं और फिर उसके बाद वो इसको लेकर नशा करने के बहाने किसी कोने में बैठा होगा और उसके बाद इसको लेकर सीढ़ी से ऊपर गया होगा और उसके बाद उसने इसको वहां से धक्का मार दिया होगा और जिसके बाद इसकी लाश जो है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि यकीनन जब शेरों ने इसको चीर फाड़ की होगी तो इसकी चीखों की आवाज भी आई होगी, तो इन चीखों की आवाज को किसी ने क्यों नहीं ऑब्जर्व किया। ये तमाम तर मामला जो है इस तमाम तर चीज को बड़ा मशकूक बना रहे हैं। अब ये शख्स जो है इसकी जो कपड़े वहां पे मौजूद थे उनसे इसका कार्ड मिलता है, उस कार्ड में इसका नाम बिलाल जावेद लिखा होता है। 25 साल ये नौजवान है और ये नौजवान जो है
اس کا یہاں تک پہنچنا اور اس کے بعد اس کا یہاں اس جگہ پر پایا جانا، اور خاص طور پہ وہاں پیچھے ہی کچھ کوارٹر ہے جہاں پر کہ چوکیدار اور وہ عملہ بھی رہتا ہے، تو ان کو کیوں نہیں علم ہو سکا رات کو، اور صبح سویرے جب عملہ اندر جاتا ہے گوشت وغیرہ ڈالنے کے لیے تو اس وقت انہیں یہ لاش جو ہے وہاں پر ملتی ہے اور بہت ہی بری حالت میں ہوتی ہے۔ اس کا جو سر ہوتا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اوپر کی باڈی جو ہے وہ اس کی سالم تھی اور نیچے جو ہے اس کا دھڑ جو ہے وہ کھایا گیا تھا، اور اس کے جو چچا ہے انہوں نے بتایا کہ ہم تک یہ اطلاع پہنچی کہ صرف اس کا سر اور بازو بچا ہے، باقی سب کا سب جسم جو ہے اس کا کھایا گیا ہے۔ اس کے ایک بھائی کا یہ کہنا ہے کہ اس کی ملاقات جو ہے جس روز یہ وہاں لاہور میں تھا، اس کی ملاقات جو ہے کچھ دو لوگوں سے ہوئی تھی جو ان کے علم میں نہیں ہے کہ وہ دو لوگ کون تھے، لیکن یہ ان کے ساتھ جو ہے آخری بار وہاں سے نکلا تھا، یعنی کہ وہ دو لوگ یقیناً وہ لوگ تھے جن کے ہمراہ یہ وہاں بہاولپور پہنچا تھا، اور اس کے بھائی کو یہی شک ہے کہ وہ دو لوگ یقیناً اس کو کسی کام سے کسی مقصد سے لے کر گئے تھے، اور اگر ان دو لوگوں کا علم ہو جائے کوئی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج، اب دیکھیں یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہے آپ کو زو کے اندر سے بھی مل جائیں گی، کہیں نہ کہیں کیمرے جو نصب ہوں گے ان سے دیکھا جائے کہ یہ شخص وہاں پر اگر موجود تھا تو کس شخص کے ساتھ تھا۔ جو شخص اس کو لے کر لاہور سے نکلا، لاہور میں کسی اڈے سے بیٹھ کر کسی بس میں بیٹھ کر یہ بہاولپور پہنچے ہوں گے، کیونکہ اس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ آج سے پہلے یہ کبھی بہاولپور نہیں گیا، نہ بہاولپور میں ہمارا کوئی رشتہ دار ہے نہ کوئی جان پہچان والا ہے، تو پھر یہ شخص جو ہے بہاولپور پہنچا تو ان دو لوگوں کے ساتھ یقیناً پہنچا جن کو کہ اس کے بھائی نے دیکھا تھا۔ اگر ان دو لوگوں کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ کون ہے تو یہ معاملہ کھل جائے گا، کیونکہ یہ لوگ ہی تو وہ ہوں گے جو یقیناً اس کو کسی خاص مقصد سے وہاں لے کر گئے۔ اس نے کیا ایسا وہاں پر دیکھ لیا تھا یا تو زو کے اندر کہ جس کی بنا پر اس کی موت واقع ہوئی، یا پھر ان دو لوگوں نے اسے اپنے کس مقصد کے لیے استعمال کیا جس کے بعد ان کا اس سے چھٹکارا پانا جو ہے وہ طے پا گیا تھا، اور چھٹکارا پانے کے لیے ان کو آسان ترین طریقہ اس کو وہاں پنجرے میں پھینک دینا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان دو لوگوں کا کیا پتا چڑیا گھر کے انتظامیہ کے ساتھ وہاں پہ وہ جو چوکیدار ملازمین ہیں ان کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ ہو، اور اس لیے ان کو یہ آسان لگا طریقہ کار کہ وہ اس سے یہاں پہ چھٹکارا پا لیں۔ یہ چیزیں جو ہے یہ بڑی ہی الارمنگ ہے، تشویشناک ہے، یہ معلوم کیا جانا چاہیے وہ دو لوگ کون تھے، وہ لوگ جو اس کو لے کر یہاں بہاولپور پہنچے، اور کیا اس کے پیچھے کہانی ہے، کس بڑے جرم کا وہ ارتکاب کر چکے تھے، اس کا بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ ایک بڑی ہی خوفناک کہانی ہے جو کہ نکل کر سامنے آئی ہے، ایک انسان جیتے جاگتے انسان کو یوں جانوروں کی خوراک بنا دینا بڑا ہی تکلیف دہ ہے۔ اور بہاولپور چڑیا گھر جو ہے وہاں پر یہ ایک بڑی انویسٹیگیشن اس وقت جو ہے وہ جاری ہے، اور یہاں پر اس کا پہنچ جانا اور اس کے بعد سیڑھی لگا کر اندر اس کو پھینکا جانا یا اس کا جو بھی گر جانا یا جو بھی ہے، اس نے بڑے سوالات کھڑے کر دیے۔ اس کیس میں جو بھی مزید تفصیلات سامنے آئیں گی، کیونکہ انویسٹیگیشن اس وقت جاری ہے، ان دو لوگوں کی تلاش بھی جاری ہے، وہ دو لوگ جب سامنے آئیں گے اور ان کے بارے میں جو بھی اطلاعات ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، مزید جو ڈیٹیلز ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہے اس میں جاتے جاتے آپ کو بتاتی چلوں کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے مطابق آدھی رات کو اس شخص کو شیر نے اپنی خوراک بنائی ہے، یعنی کہ یہ وقت کوئی ایسا تھا جو صبح سے کافی پہلے کا وقت تھا جب عملہ وہاں پر پہنچا ہے، یعنی کہ جب عملہ وہاں پہ پہنچا تھا تو کافی دیر پہلے یہ شیروں کی خوراک جو ہے بن چکا تھا۔ انشاءاللہ مزید جو ڈیٹیلز ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔